Bahenon kuma. Kuma. Kok bukan kuma doang? Bahenon kuma. Kuma. Bahenonku. Bainon kuma. Pintar. Parbadaanmu. 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 Coba dari parbadaanmu. Ayo, kamu harus ngomong, mau divideoin. Parbadaanmu. Coba ngomong. Parbadaanmu. Ayo ngomong dulu. Parbadaanmu. Kuma. Nanti mama bisik-bisik doang. Jangan kuma doang. Jala bahenon kuma. Kuma. Enggak mama videoin ya. Oke. Jala bahenon kuma. Jalan bainon kuma. Parbadaanmu. Mu. Parbadaanmu, jangan mu doang. Parbadaanmu. Badaanmu. Dohot boru-borui. Oh. Dohot. Dohot. Boru. Dohot. Boru. Bulu. Ya, oke, ulang. Ulang, Ulang, pintar. cepetan. Ulang, cepetan. Tapi bikin PP itu 1 tahun. Yakin aja. Main dulu. Lantai 5. 12 ya? 12 ya lantainya ya? Ini bisanya 4. Aku lantai 12. Ya kayak Duluan, kalian duluan. Ya, 4 bisa. lantai 12. Gua dulu deh. Kalian aja. Iya, gua dulu. Lantai 12. Gua dulu sama anak. Oke, alright. Lantai berapa? 5 delta ya. Bertemu lagi. Oh, ibu. Oh, kalau nggak kita Moksa. Samuel. Di sini. Samuel. Hello. Come inside. You can take out shoes here. Ayo, buka sepatunya. Buka sepatunya. Sama buka sepatu.